সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সূর্য দাস অফিসিয়াল। সো গাইস, আজকে হলো শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। তা আমি, মা, বৌদি, দাদা সবাই মিলে যাচ্ছি গঙ্গা স্নানে। দাদা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটো চালাচ্ছে। আর এই ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আজকের ব্লগটা। তা পুরোটা দেখবে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। আর আমরা কথা বলতে বলতে ইসকনের কাছাকাছি মানে কালভার্টে অব্দি চলে এসেছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ওখানে কয়েকজন বাঁক নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে একটা মন্দির আছে, সেখানে ঢালবে হয়তো, আশা করি। তা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু গঙ্গায় চলে এসেছি। আর এখানে দেখো আমি ডুব দিয়ে নিলাম, সঙ্গে ঘটি দিয়ে জল তুলেছি। দেখতেই পাচ্ছ। এবার কিন্তু এখানে শিব ঠাকুরটা আছে, ওখানে দেখো ঢেলে দিচ্ছি কিন্তু আমি এখানে, দেখতেই পাচ্ছ। मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजौरी उतरेगी आज में। তো তারপরে দেখো মা জল তুলে, মা ওখানে জল ঢালছিল, মানে পুজো দিচ্ছিল ওখানটায়। এবার দাদা আর বৌদি নামবে। তো তারপরে স্নান টান করার পরে আমরা বাড়ি চলে এসেছি, যেহেতু বাড়িতে ঠাকুর আছে। বাড়িতে দেখো আমি সুন্দর করে ঠাকুরকে অভিষেক করিয়ে স্নান করাচ্ছি। তা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছ মানে দুধ, দই, ঘি, মধু এবং চিনি, সঙ্গে আতপ চাল আর চন্দন, সঙ্গে মানে গঙ্গার জল দিয়ে আমি ঠাকুরকে স্নান করিয়ে নিচ্ছি সুন্দর করে। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा। বৌদি পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করানোর পরে আমি দেখো প্রথমে এই জল দিয়ে নিচ্ছি। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग তারপরে দেখো আমি এবার দুধ দিচ্ছি, ঠাকুরকে দুধ দিয়ে স্নান করাচ্ছি। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। তো তারপরে দেখো আমি শর্করা মানে চিনি দিয়ে নিচ্ছিলাম ঠাকুরকে। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, তো তারপরে দেখো আমি ঠাকুরকে আতপ চাল দিচ্ছিলাম। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी তারপরে দেখো আমি সুগন্ধি জল দিয়ে শিবলিঙ্গ পরিষ্কার করে নিচ্ছিলাম। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत। তারপরে নন্দী বাসুকিনাগ ত্রিশূল আমি মুছে মানে জায়গা মতন বসিয়ে দিয়েছি।
এবার দেখো আমি কিন্তু শিবলিঙ্গটাকে মানে ভালো করে গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, যে ঘি মধুগুলো লেগেছিল সেইগুলো। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी। তারপরে আমি ঠাকুর সিংহাসনে তুলে দেখে আমি হলুদ চন্দন দিয়ে ঠাকুরকে তিলক দিয়ে দিচ্ছিলাম সুন্দর করে। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी সো গাইস তারপরে দেখো আমি শিব ঠাকুরকে পইতে নিবেদন করে দিলাম। তারপরে দেখো রুদ্রাক্ষর মালা পরিয়ে দিলাম শিব ঠাকুরকে। তারপরে দেখো শিব ঠাকুরকে আমি আকন্দ ফুলের মালা নিবেদন করে দিলাম। खुद को मैं कर दूंगा तुझको। তারপরে দেখো একটা নীলকণ্ঠ ফুলের মালা দিয়ে দিলাম, পরিয়ে দিলাম শিব ঠাকুরকে। এটা যেহেতু কিনা মালা সেই জন্য ফাঁকা ফাঁকা ছিল ফুলের মালাটা, মানে ফুলগুলো। তারপরে দেখো একটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিলাম শিব ঠাকুরকে। তারপরে দেখো আমি একে একে ঠাকুরকে বেলপাতা নিবেদন করে দিচ্ছিলাম। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी তারপরে দেখো শিব ঠাকুরকে আমি একটা পদ্ম ফুল নিবেদন করে দিলাম। तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू। তা আমি এখন যে জলটা শিব ঠাকুরের মাথায় ঢালবো সেই জলটা দেখো সবকিছু মানে যেগুলো দিয়ে রেডি করতে হয় সেইগুলো দিয়ে রেডি করে নিচ্ছি সুন্দর করে। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी। আর শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে জব নিবেদন করতে হয় শিব ঠাকুরকে। তা দেখো আমি এখন জব নিবেদন করে দিচ্ছি শিব ঠাকুরকে। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी। তারপরে দেখো আমি ঠাকুরের কিছু ফল নিবেদন করে দিচ্ছিলাম। ফলের মধ্যে বেল, শসা, কলা আর পেয়ারা ছিল। আর সঙ্গে ছিল একটা আকন্দের ফল, ওটা কিন্তু খাওয়া যায় না সেই জন্য ওটা এমনি দিয়েছিলাম।
হাতে লেগেছে। সো গাইস সবে মাত্র আমি পুজো শেষ করে উঠলাম, তো তোমাদেরকে একবার শিব ঠাকুরটা দর্শন করে দিলাম, কেমন লাগলো একটু কমেন্টে জানাবে। তারপরে দেখো আমি খেতে বসে পড়েছিলাম, দেখতেই পাচ্ছো। আর আজকে আলু ভাজা, চাল কুমড়ো ভাজা এবং পনির করেছিল মা। তা দেখতে পাচ্ছ সবাই মিলে এখানে বসে পড়েছি, দেখো বৌদিও বসে পড়েছে কিন্তু খাওয়ার জন্য। সো গাইস দেখো আমি টিউশনে গেছিলাম, তা টিউশন থেকে কিছু জেরক্স করার জন্য দিয়েছে, সেইটাই জেরক্স করতে যাচ্ছি। দেখো তো যেখানে জেরক্স করবো সেখানে কিন্তু চলেই এসেছি, দেখো জেরক্স করতে দিয়ে দিয়েছি, জেরক্স হচ্ছে। সো জেরক্স করে বাড়ি চলে এসেছি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বৌদি আর আমি ফুচকা খাচ্ছি। আর ব্লগটা এই অবধি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব।